三界这当作专修班多难念将松解，难言人松见被松难解，如来本觉三界都八数，三界这当作界这难吧。人穷半多难念将所解，难言真所见别所难解，如来本觉三界都八数，三界这当作界这难吧。人穷半多难念将所解，那言人所见别所难解，如来本觉三界都八数，三千当千的瓦当，的为就当等半就解。努念当努念经就当这万就解，努念明辨的瓦当巴当明的万就解，内人将那念当这为当牛最美巴拉念巴就解。三千当千的瓦当，的为就当等半就解，努念当努念经就当这万就解，努念明辨的瓦当巴当明的万就解。内人将那念当这为当牛最美巴拉涅槃就解，三千当千的瓦当的为就当等半就解，努念当努念经就当这万就解。努念明辨的瓦当巴当明的万就解，内人将那念当的为当牛最美巴拉涅槃就解，多尔杰罗公三界贝，多苏苏拉迦塞罗。就说的被成就了，你们也见将所解，能着也见能得被，那被就把是所说，能得就我就被给，能见马路上八戒。这就可送的杯酒，马将就拦着一让，那杯的人的马尾，都被将就曾见到，那人将就曾巴拉，那巴曾见路过路。自然当被人难过，我等将就见破人怒，所幸本节就是没得着，日拉日日年的真巴的，三界神都没得不爱。如果能当是那就把手，别当那么的卡玛尼亚达亚尼，zemche nanje sampana, lo ye cheta
Jejon Monte Pai, Jungye Korlo Kordo Su. Very good evening, Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí para recordaros a todos y a todas, antes de implicarnos en ningún tipo de enseñanzas o de prácticas, la importancia de corregir nuestra intención o nuestra motivación. Por el propósito, con el objeto de beneficiar a todos los seres, ayudándoles a conectarse con la fuente de sabiduría y de la fuente de sabiduría y de compasión, y al final todos los seres pueden llegas totalmente iluminados. Por lo tanto, uno se implica en estas enseñanzas del Dharma. Ellos Таким образом, мы зарождаем мотивацию бодхичитты перед тем, как приступать к слушанию учения на благо всех живых существ. Cuando hablamos de que es necesario desarrollar la compasión, tenemos que entender que dentro del ámbito del budismo, lo que significa la compasión dentro del budismo. Aquí la compasión se requiere o consiste en dos partes. Por un lado está el sentimiento en lo que respecta a que uno tiene una verdadera preocupación, o sea, le importan de verdad todos los seres. No solo en lo que respecta a querer o desearle el bien a los demás, sino que estar también dispuestos a implicarse, a tomar de manera personal toda la tristeza, todo el malestar y el sufrimiento de los demás seres. Para eliminar su sufrimiento.
Esto es un poco diferente a lo que es tener lástima por los demás. Es diferente a ser empático o tener lástima por los demás. Se trata más de tomar el dolor de los demás en uno. Aquí el enfoque o la atención se enfoca más en la existencia cíclica del samsara. Tanto tú, vosotros como yo estamos en un estado de confusión y por lo tanto sufrimos de manera innecesaria a causa de esta confusión. Совершенно ненужным образом в силу собственных заблуждений. So this deeply wanting Este deseo profundo de ser el que cause, o sea, el que sea capaz de eliminar esa confusión y ese sufrimiento de todos los seres, eso es la primera parte de la compasión, el primer aspecto de la compasión. now to do that Para hacerlo, para conseguirlo, be done just by esto intellect. no se puede hacer solo pensando de manera intelectual. Any kind of positive emotion, Cualquier emoción positiva o cualquier how to say a mental process proceso mental positivo has to start and tiene que comenzar y desarrollarse a nivel del sentir, del sentimiento. say, intellectually wanting someone to El querer de una manera intelectual que alguien sea feliz how to say no tiene un significado porque está seco, es algo seco. or intellectually wishing O intelectualmente el desear intelectualmente que alguien se libere de la confusión o del dolor es también no está muy bien, no está muy bien conectado, no se conecta muy bien porque no se lleva a nivel del sentir y es algo que es seco. Образом на уровне чувств это сухое интеллектуальное что-то. so if we have a kind Si tenemos amabilidad y compasión, si la sentimos, al tenerla, tiene que desarrollarse a nivel del sentir, del sentimiento. feelings don't lie. Los sentimientos no mienten. So when we can Cuando podemos tener esto, si somos capaces de tener esa sensación de amabilidad y de compasión a nivel del sentimiento y podemos de manera auténtica o verdadera absorber, si podemos implicarnos en ese sentimiento, Сострадание, доброта на уровне чувств, то мы можем полностью, в полной мере погрузиться в эти чувства, чтобы они нас поглотили. and like como la fe o la devoción. Eso también tiene que ocurrir a nivel de sentir, del sentimiento, no solo a nivel intelectual. Также, когда мы говорим о нашей вере, о преданности, это должно быть на уровне чувств, а не только интеллектуально. that's why we in Es la razón por la que en budismo give a lot of importance le damos mucha importancia al В sentir, буддизме мы придаем большое значение чувствам. because porque feeling is what cuando sentimos es lo que se desarrolla dentro del corazón. El sentimiento se desarrolla en el corazón. is what brings the heart Es lo que lleva, lo que hace que el corazón se abra. El sentimiento hace que el corazón se abra. Дает возможность сердцу открыться. see, otherwise Si no, our thinking is la mayor parte de nuestros pensamientos es a un nivel de la mente o a nivel cerebral, se producen así. На уровне мозга, на уровне we ума. can say many nice Podemos decir muchas palabras agradables a los demás, Хороших слов красивых говорить,
pero ¿la sentimos de verdad? A veces es algo casi mecánico. Cuando decimos ¿cómo estás? Lo decimos todos los días, pero ¿realmente lo sentimos? Para nosotros es una manera de saludar, es un mero saludo. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, al mantra, a la sadhana, llegamos a la práctica, a la visualización, estos aspectos no son no tiene que ver con una imaginación mental. Tiene que estar conectado con el sentimiento. Tenemos que conectar esto con el sentimiento. Tiene que conectarse con el corazón. Entonces la práctica se va a hacer algo verdadero o genuino. Ya no estamos imaginando algo. No estamos imaginando algo y construyéndolo desde la nada. Como cuando comenzamos a pensar en algo y empezamos a pensar en alguien de una manera positiva, digamos. Empezamos a pensar de manera positiva en alguien. Esta manera de pensar o buen pensamiento hacia otro no es una construcción falsa, no es algo que construimos de manera falsa. No es una construcción falsa, lo que significa que la bondad en la que pensamos, esa bondad en los demás que pensamos, que no quiere decir que no existiese en esa persona antes. Simplemente lo creamos en nuestra imaginación mental, o es una imaginación mental, que no había nada bueno en la persona y ahora no había nada bueno en la persona y ahora decidimos crearlo. Cuando pensamos en algo bueno, en ese momento imaginamos algo positivo en la otra persona y proyectamos esto en la otra persona, no porque construyamos algo que ya existía antes. Esto aquí es la clave, el punto principal. Comenzamos a ver lo bueno en los demás de algo que ya existía antes, que siempre existía. Esa bondad siempre existió en esa persona, solamente es que nosotros no habíamos sido capaces de verlo hasta este momento. ¿Lo entendéis? La diferencia. No podemos construir algo nuevo que no exista para nada. Si construyésemos algo, estaríamos forzándolo, estaríamos creando una imagen falsa de esa persona que no sería duradera. Мы, получается, силой заставляем себя представлять того, чего нет. Y porque no viene del corazón, no surge del corazón. Entonces podemos decir, es bueno esa persona, pero no me fío de ella. Es interesante
observar las cosas de esta manera. Интересно таким образом понаблюдать об этом, поразмышлять. So I decided He to decidido make him good. hacer que sea una buena persona. Ese es el Если problema. делаю его хорошим, то здесь начинаются проблемы у нас. O he decidido que sea una buena persona. He decidido verlo como una buena persona. Entonces, mejor valora esto. Увидеть Valóralo, ¿no? хорошим, так что давай-ка это цени, пожалуйста. And you better enjoy Y this mejor moment. disfruta de este momento, Наслаждаться этим моментом, что я тебя так вижу. Because I can change any moment. porque puedo cambiar en cualquier momento, Изменить свое мнение, решение. puedo cambiar de opinión. So it's not me actually. No soy yo en realidad el que decide ver a lo bueno en el otro. Lo que quiere decir que lo bueno ya existe en los demás. Is that we haven't Lo, been able to see lo que ocurría es que no éramos capaces de verlo, На самом de, деле это de не apreciarlo. Es algo muy означает, что simple. теперь я буду видеть что-то хорошее в других. Это добродетель, это доброта, это хорошее, оно уже существовало в людях, но скорее это у меня не получалось это увидеть. when we begin to see Cuando comenzamos a ver o a apreciar something good algo bueno en los demás, which already que ya existía desde un principio, is not que ya estaba ahí desde un principio, no es nuestra imposición. Entonces, connect from the heart conectamos a nivel del with corazón. trust in Hay una confianza en esa Когда мы comprensión. начинаем видеть добродетель или что-то хорошее в других, мы не навязываем, не накладываем наше видение на другого человека. Это потому, что уже существовало в нем это добродетель, и мы таким образом соединяемся с этим на уровне сердца. in the similar way De una manera parecida, la práctica de la sadhana, yo creo que la mayoría de vosotros ya sois conscientes de la deidad, de la visualización, de la práctica de sadhana. Creo que ya la conocéis. Ринпоче спрашивает, что многие из вас, наверное, знакомы с практикой садханы, визуализации. Это так? so there's many different kind of Hay deeds muchos tipos de deidades que Есть tratamos de множество visualizar. божеств, которые мы визуализируем. is actually not our En realidad vision. no es nuestra imaginación mental de que estamos imaginando algo muy divino que no existe desde un Это не principio. наше какое-то воображение рисует эти божественные образы, которых не было изначально. It's not something that No es algo que tratemos de ver un Buda en mi madre. Это не то, что No мы es в своей eso. маме пытаемся увидеть Будду. which you can do of course if you Y se puede hacer si podéis Конечно, если вы también. можете, то тоже можно так делать. whenever you have problem with Cuando your tengáis un mother, problema con vuestra madre, don't pensad que vuestra madre es un Buda y no peleéis. То представляете, что она тоже Будда, и не нужно с ней спорить и ругаться. you can fight with the mother Podemos luchar con vuestra madre, pero no con el Buda. Нет. so you see it's Entonces, veis, no es algo, visualize something cuando visualizamos algo, no significa que all of a suddenly de repente construct estemos construyendo algo que es muy puro, algo muy divino, doesn't que, exist que no from existe, que no existía antes, Поэтому desde un подобным principio. образом, когда мы визуализируем, мы не создаем что-то внешнее, то, что изначально не существовало, что-то чистое, сокровенное и божественное. Это не так. you see though we use Aunque utilizamos ciertas maneras, ciertas herramientas to connect to para conectar divinity, con la divinidad, para conectar con wisdom, la sabiduría de la divinidad, might seem in the beginning puede parecer a un principio que tratamos de crear algo en nuestra imaginación, pero la realidad es que la deidad o las deidades como la encarnación de la pureza o la representación de la pureza y de la sabiduría ya existen ahí desde un Конечно, principio вначале o нам ya нужны existen desde un principio. некоторые инструменты для того, чтобы соединиться с этой чистотой, с этой священной, божественной частью, с этой мудростью божества. Но сами по себе божества, они уже изначально существовали, они обладают этой чистотой и этой мудростью. what does not exist Lo que no existe desde un principio
hablando desde el punto mental, no podemos crearlo de manera falsa, es decir, si no existiese ahí desde un principio. Solo es, lo que ocurre es que no lo habíamos visto así, de esa manera antes, por nuestra propia confusión, por nuestro agobio, mental, how to say, por nuestra distorsión mental. тех омрачений, которые поглощают нас, которые одолевают нас, пригружают. so the essence of La esencia de la deidad means the purity significa la pureza, from significa que la pureza existe desde el principio, desde el aspecto primordial, ya existe. Por lo tanto, es posible see things. ver cosas de esa manera, ver las cosas de esa manera. Та чистота, которая существовала изначально, поэтому и у нас есть возможность увидеть это подобным образом. Otherwise, Si no, deity is our cada deidad sería nuestra propia Потому creación. что каждое божество мы сами создаем, наше творение. how do we trust? ¿Y cómo podemos confiar a nuestra propia mente loca? Собственному безумному уму. Then my crazy mind Entonces, nuestra mente loca puede construir, si por ejemplo la deidad tiene 2 manos, pues lo vamos y la construimos con 4 manos. ¿Cuál sería el problema? is more exciting. Es mucho más emocionante. Instead of En vez de sostener, por ejemplo, un Vajra, podemos poner una Coca-Cola. Божество держит бутылку Кока-Колы. it's better because Es mejor porque nos gusta la Coca-Cola. Потому что нравится кола. so you see our mind Entonces, veis, nuestra mente puede hacer muchos juegos, mind has a porque nuestra mente tiene un problema en conectarse con algo puro. Наш ум может бесконечно устраивать нам такие игры, играть и играть с нами в это, потому что у нашего ума проблема с тем, чтобы действительно напрямую соединиться с чем-то чистым. our basic sense of Nuestra desconfianza básica o fundamental. Чувство недоверия. we have a strong sense of distinction. Tenemos una sensación de desconfianza Very difficult for que, us to nos resulta muy difícil pensar en algo bueno acerca de los demás. Подумать о чем-то хорошем в людях. but to think something Pero pensar algo mal de los demás, eso no nos resulta nada difícil. Нам не сложно. Мы плохо думаем. it Для нас comes это легко. for free. Это Es бесплатно gratis. получается, само собой. so we are always suspicious of others. Siempre estamos sospechando de los demás o desconfiando de los demás. That's very judgmental. Eso es que utilizamos muchos juicios. Суждения. So the other day I was El telling otro día os estaba diciendo, Я здесь говорил до этого. someone was telling me alguien me dijo, um, how to be ¿cómo good, ser bueno con los Как demás? хорошо относиться к другим. Как быть хорошим для how to других. be nice to others, ¿Cómo ser agradable con los demás? or how to be good Buddhist. ¿Cómo ser un buen budista? I'm a good human being, let's say. O un buen ser humano, pongámoslo así. Хороший человек. Хорошее человеческое существо. And he was asking Me preguntó acerca de la práctica del dar, ¿no? Человек меня спрашивал о практике щедрости, о практике даяния. so what I said, Lo que le dije and this I fue, always believe, y eso lo creo en mí mismo también, para mí mismo. Я действительно сам в это верю.
para mí. before Antes act something externally, acting it out. de actuar de manera externa, de llegar a los demás o de alcanzarlos, de llegar o darles algo a los otros o incluso hablar con los demás, Что-то вовне, выйдем в контакт с другими людьми, начнем что-то действительно им давать, взаимодействовать как-то с ними. It's important to feel es importante sentir, heart. sentirlo en el corazón. Чувствовать действительно всем сердцем. What we need to feel Lo que, lo que necesitamos que sentir, tenemos que, tenemos que sentir que somos iguales, la igualdad entre todos. Равностность или одинаковость между всеми нами, общность. we give not because I'm better. Damos, Мы даем не потому, cuando что damos no lo hacemos porque seamos mejores. As a Esa actitud, в этом hay un problema en esa actitud. that attitude En esa actitud es ver que la otra persona tiene menos suerte y que el otro está más deprimido o tiene más dolor y uno está en una mejor situación, por lo tanto lo если у нас da. такое отношение, Está bien, desde luego, себя pero более удачливым, а другого человека менее удачливым, каким-то, ну, ущербным, несчастным, и мы вот со своей позиции, что у меня лучше, ему даем. but somewhere in the back of your mind pero algo en el fondo de nuestra mente es como, siente como un alivio de decir, qué bien que no soy yo el que está en esa situación. Такое чувство, что чувство облегчения, что хорошо, что не я оказался на его месте. so it's more Entonces, pity. es más, lo que sentimos es más lástima. And some people give Y alguna gente da И porque se многие siente люди culpable, дают что-то из чувства вины. but that is not pero eso no es un dar verdadero, no es Не подлинная щедрость. true giving has para dar de manera verdadera, tiene que desarrollarse desde el corazón, tiene que surgir del corazón y del sentir. От чувств, от сердца. so regardless Al margen regardless of how the other person is. de cómo sea la otra persona, si es rica, está educada, es una persona educada o no lo es. Человек, насколько он образован, The basic foundation La base fundamental de este sentimiento es que todos somos lo mismo, понимание o el того, что мы sentimiento все base sería wanting to ese. be happy, Мы Todos все queremos ser felices not wanting suffering. y no queremos sufrir. Very simple fact. Es un hecho muy simple. простой факт. This fundamental, you see, wish. Este deseo fundamental, Common thing that we all este aspecto común que todos compartimos es que todos queremos ser felices. Esto es así, al margen de que tengamos suerte, no suerte, tengamos salud o no, seamos ricos o no, todo ese deseo fundamental de querer ser feliz siempre está ahí. Y desde luego quiere decir esto que automáticamente no queremos sufrir. Является общим для всех, абсолютно все мы действительно хотим быть счастливы и не хотим страдать, не хотим несчастий. Это просто, это одинаково, делает нас одинаковыми. see. So in this way, De esta manera we can genuinely feel podemos sentirlo de manera genuina en el corazón y entonces al dar algo lo hacemos con alegría. Таким образом, мы можем действительно почувствовать это на уровне сердца, и когда мы проявляем щедрость, когда мы даем что-то, мы даем это с радостью. the actual act of giving. El acto de dar o el regalo material no es lo importante, То, что мы даем, здесь не важно. But the joy, pero la alegría de dar, Но eso sí lo es. радость дарования. Я забыла сказать до этого, Ринпоче упоминал, что независимо от того, какое у нас образование, здоровы мы или нет, богаты мы или нет, успешны или нет, вот это желание, оно делает всех одинаковыми, желание быть счастливым. huh? I You forgot, I missed the previous part, sorry. don't miss the joy. Dice que no, como se le olvidó la primera parte, dice que no se olvide de Joy of la alegría de dar. Cuando das algo joy in your heart. con alegría de corazón, Когда что-то даете, проявляете щедрость, делайте это с радостью от сердца. And one who receives y el que lo recibe también lo recibe con alegría. Получает, тогда тоже получает это с радостью. the joy. So, 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 so,
Yeah, so the first component El primer componente o el primer elemento presente the word compassion en la palabra compasión de la que hablamos dentro del budismo is es that feeling, ese es el sentimiento, wish ese to deseo liberate de liberar a todos los seres from suffering. del Это sufrimiento. первый элемент или первый компонент, который с буддийской точки зрения определяет этот термин сострадания, что действительно с радостью от всего сердца мы хотим избавить существ от страданий. Now, the first part, La more, primera parte surge más a un nivel emocional second part, more y la segunda parte más desde el nivel de la inteligencia. how to liberate the ¿Cómo liberar a los seres del samsara, del sufrimiento? Существ от сансары и абстракции. by bringing them to Al full sense of awakened state, lo hacemos llevándolos a un estado de despertar completo, Пробуждение или просветление. bringing them to state of liberation. llevándolos a un estado de liberación o al estado de la liberación. Y para eso se requiere la inteligencia. So there's both Entonces, por lo tanto, hay dos aspectos. Por un lado, el aspecto emocional y por el otro lado, el aspecto de la inteligencia. Funcionan ambos en lo que llamamos compasión. Cuando generamos la bodhicitta o la compasión, hablamos de estos dos Эти aspectos. два компонента, один уровень чувств и эмоциональный, второй уровень это разум и интеллект, они оба эти компоненты работают, когда мы говорим о сострадании в буддийском понимании. Когда мы зарождаем бодхичитту, мы подразумеваем эти две составляющие. so the emotional part of the La compassion parte emocional o sea, el aspecto emocional de la compasión funciona o trabaja con soluciones temporales. Y y la parte prajna, de la parte de la inteligencia, de la compasión, trabaja más a largo plazo, aún para una liberación final. Сострадание, то эмоциональная часть, связанная с чувствами, она больше работает в краткосрочной перспективе. Когда мы говорим о разуме или о мудрости, о праджне, то мы больше говорим о долгосрочной перспективе, об абсолютном освобождении. So when we work on these two Cuando aspects, trabajamos con estos dos aspectos, we never can give up. nunca vamos a dejar ni a un solo ser. Мы никогда No vamos a abandonar ni siquiera a un solo ser. ни одно живое существо. That's almost impossible Es casi imposible dejar fuera a los seres sintientes, Возможности, чтобы мы отчаялись по этому поводу, бросили эту затею. because for sure they won't be porque, able to, porque una cosa está clara, no se van a iluminar muy pronto. which means they will be Lo que quiere decir que van a estar mucho tiempo en el samsara. so you have a full-time job. Entonces tenemos un trabajo a tiempo completo. Полный рабочий день. It is what inspires. Es lo que nos inspira, es lo que inspira a los bodhisattvas para seguir para nunca dejar, para nunca cejar, para seguir siempre en el camino. Да, не отчаиваться, не бросать. Now, if someone does not really bother about someone's enlightenment, Si a alguien no le importase de verdad que el otro se iluminase, se ocuparía en cosas temporales, en cómo, in this person's life now, which cómo se preocuparía más de quitarle, por ejemplo, de eliminar el sufrimiento de una persona en el momento presente, pero eso no es una compasión completa, no es la compasión de la que estamos hablando. В конечном итоге, в долгосрочной перспективе, если бы нас это не волновало, мы могли бы тогда заняться просто тем, чтобы избавить живых существ от страданий в краткосрочном, в каком-то настоящем периоде, но тогда это не было бы полным состраданием, этот путь не был бы полноценным состраданием. because the mental peace Porque la paz mental, cannot la tranquilidad mental, no se puede lograr liberation
sin la liberación completa de la confusión, sin liberarnos totalmente de la confusión. Без того, чтобы полностью не освободиться от заблуждений. Physical comfort, physical health is temporary. La salud y la comodidad física es algo temporal, Уровне это временно. But the mental peace, more permanent. Но pero la paz mental es más permanente, más duradera. Is a state of La felicidad última tiene que ver con el estado mental. на абсолютном уровне счастье — это состояние ума. and that is the object, the goal of Y Buddhism. ese es lo que se quiere lograr, es la meta del camino budista, llegar a un estado permanente de felicidad. Without Y esto no puede ocurrir sin que nos liberemos o estemos completamente despiertos. Es decir, sin que nos liberemos completamente de las confusiones, de la confusión. Состоянию счастья. И это не было бы возможно, если бы мы полностью не освободимся от заблуждений. so this is what I feel Es lo que creo que es importante que os tengo que decir. Creo que ya lo habéis escuchado antes de mí, la importancia de llevarlo todo al nivel del sentimiento. Cualquier cosa que hagamos dentro del camino espiritual tiene que ser abriendo nuestro corazón, tocando nuestro corazón. Tiene que trabajar con nuestras И emociones. я почувствовала, что важно будет об этом сказать, начать с этого. Вы, наверное, уже слышали, но мы говорим о том, что на буддийском пути, на духовном пути очень важно, чтобы мы соединялись с этим на уровне сердца, чтобы это касалось нашего сердца, чтобы наше сердце открывалось. so having said Una that vez que he dicho esto, now the topic el tema o el tema de nuestro estudio de hoy, de práctica, es sadhana la sadhana of de Gesar Gesar, deity la deidad de Gesar, en un aspecto particular. Изучение сегодня нашей практики, нашего учения является садхана и садхана определенного аспекта Гесара. yeah. Now as I said before Como os dije antes, that we cannot no podemos construct construir de manera errónea o falsa algo Мы не можем ложным образом o crear de manera errónea algo. therefore Por lo tanto, what we are looking at a lo que miramos, lo que estamos mirando, es un estado de iluminación. Lo que miramos state of es un estado de una mente totalmente despierta. в качестве состояния полного просветления или полностью пробужденного ума. it is something that is Es algo fundamentally present or que, existing. que existe o está presente de manera primordial, está fundamentalmente presente de manera primordial. Y no podemos crearlo o recrearlo. No podemos crear la mente del Buda, no podemos recrear la mente del Buda ni el estado despierto si no estuviese presente de manera fundamental desde el principio. Воссоздать ум Будды или воссоздать состояние просветленного, пробужденного ума, если бы это не существовало изначально. Fortunately, Por suerte, la ignorancia, por otro lado, no es fundamental, no es algo fundamental. confusion on La confusión, por otro lado, no es algo que esté presente de manera primordial y fundamental, Изначально не присутствует фундаментально. so neither our ni tampoco nuestras emociones conflictivas, so since they are not puesto que no existe, o sea, no están ahí presentes de manera primordial, entonces how to say confusions esta confusión ultimately removed. al final se puede eliminar. Изначально или фундаментально, значит, у нас есть возможность от них избавиться, очистить их. Because if ignorance exists, Porque si la ignorancia existiera permanentemente de manera primordial y fundamental, Постоянно, фундаментально, then one can never entonces uno nunca podría никогда iluminarse. не смогли бы достичь просветления.
porque no puede haber dos, por un lado, la iluminación y la confusión en el mismo, en un continuo de un estado más sutil de la mente. Одновременно в континууме нашего ума существовать постоянно две эти противоположные вещи: неведение и просветление, или заблуждение и просветление. So since one is temporary, Y como uno es temporal, por lo tanto, está sujeto a la transformación, sujeto a que se pueda eliminar, y el otro es, como está siempre presente, es primordialmente presente, está sujeto o se va a manifestar al final. Подвержено тому, чтобы мы могли это очистить, мы могли это трансформировать. И так как другое присутствует постоянно, изначально, то мы можем это пробудить, проявить. cloud La nube o las nubes se pueden formar en cualquier momento. Облака, тучи, они могут формироваться в любое время, в любой момент. sometimes thick, A veces son unas muy espesas, pueden ser nubes muy oscuras, otras veces más claras. even storm. A veces puede haber tormentas, puede haber rayos, todo tipo de Да, может быть cosas. множество разных вещей, такие плотные, тяжелые грозовые облака или легкие облака, едва заметные. So even during this time, Incluso durante estos momentos de nubes, basic fundamental state el estado fundamental del cielo nunca cambia o no desaparece. Различные виды этих облаков, истинная фундаментальная природа неба всегда является неизменной. when the cloud disperses, Cuando se dispersa la nube, al final, porque es algo temporal, no puede permanecer siempre en ese estado. Entonces, puede ser violento, puede ser de la manera que sea, pero es algo temporal. Y una vez que se desaparece, aparece la naturaleza del cielo y se manifiesta de nuevo lo que ya estaba siempre ahí presente. Даже если они могут быть очень сильными, мы можем видеть какие-то грозу, молнии, то когда облака все-таки рассеиваются, то проявляется эта природа неба именно в силу того, что она изначально всегда присутствовала. therefore, Por lo tanto, la confusión temporary. es temporal, Поэтому es заблуждение algo temporal. The awakened state of mind El estado de mente despierta es algo fundamental. состояние ума фундаментально. only in the absence of Solamente en la ausencia de la confusión manifest. se manifiesta el estado despierto, el estado del despertar, y se manifiesta lo que ha estado siempre ahí presente. Истинная природа ума, которая всегда изначально присутствовала. So for these reason and Por estas logic, razones y por esta lógica, everyone is possible to be enlightened. todo el mundo puede iluminarse, Этой логике каждый из нас может достичь просветления. Because our fundamental primordial state of mind porque nuestro estado primordial y fundamental de la mente no tiene ni una sola mácula de confusión. Изначальное состояние ума, на нем никогда не присутствовало ни единого пятнышка заблуждения. do you understand? ¿Entendéis lo que? So it makes sense. Entonces esto tiene sentido. See? Поэтому это логично, это имеет смысл. And though the confusion Y a pesar de que la confusión es temporal, is a long term, desgraciadamente es una temporalidad muy larga. В данном случае достаточно долгий период. for some people it's a Para algunas personas es una temporalidad súper larga. Наверное, длится очень-очень долго. it's like a river running Es through- como un río que está corriendo, Это ¿no? подобно реке. the river runs through El río pasa it's not permanent though. y no es Она, permanente. хоть мы видим ее, она течет, но она не постоянна. Yeah, every seconds of En water cada segundo del agua que se mueve no es el mismo agua. Даже вода. so it is actually momentary, Es algo temporal, momentáneo, Приходящее явление, это временное. but somehow there's a pero de alguna manera hay Тем una не менее, continuidad. есть такая длительность, продолжительность этого. the water before El agua el agua antes del movimiento anterior era el agua y así sucesivamente. Y eso crea una ilusión de continuidad cada momento de agua. Опять же, вода, поэтому это создает впечатление, создает такое заблуждение, создает видение того, что это поток, что это одинаковое. so the river is not permanent. El río no es permanente, pero sí que va a estar mucho tiempo ahí presente Она будет достаточно долго. o va a durar mucho.
So in this way, De este modo, whether we do a prayer, bien hagamos una plegaria o bien hagamos una circunvalación alrededor de una estupa o de un templo, o bien encendamos una vela a una estatua de Buda o ofrezcamos flores, молитвы, или когда мы обходим по кругу ступы, или обходим храм, когда мы подносим цветы или зажигаем светильники, whether we practice generosity, o bien practiquemos la generosidad, la amabilidad compasiva, immeasurable thoughts, todos los 4 pensamientos inconmensurables, чрезмерных мыслей, whether we take refuge o bien tomemos refugio en los 3 objetos de refugio, generate o bien generemos la bodhicitta, прибежище в 3 драгоценностях, или когда мы зарождаем бодхичитту, and whether we receive o initiation bien cuando recibimos iniciaciones y hacemos una sadhana, o hacemos un retiro y hacemos práctica, o acumulemos mantras. очищение, когда мы приступаем к практике садханы или делаем ретрит, накапливаем мантры. So all of this, Todo different esto, varieties vemos diferentes variedades de prácticas que hacemos dentro del camino budista. is aimed Y al final el objetivo es despertar nuestro estado natural de la Все это mente. различные вариации, различные разновидности практики на буддийском пути. И все это мы делаем для того, чтобы пробудить в конечном итоге наше просветленное состояние ума. to dispel darkness, Para eliminar la confusión y la oscuridad de nuestro continuo mental. Для того, чтобы рассеять тьму и заблуждение из нашего континуума ума. to liberate from the confusion. Para liberarnos de la confusión. Заблуждений. To realize the true Para realizar la verdadera naturaleza de nuestra mente primordial. Чтобы обнаружить или реализовать истинную природу нашего изначального ума. that is the main purpose of Ese es el propósito principal de todas las prácticas en Это el budismo. является основной целью всех буддийских практик. if you don't want to be liberated from your Si nos podemos- don't feel like you can Sí. awaken si no sentimos que nos podemos liberar de nuestra confusión, si no sentimos que Buddhist path is podemos despertar nuestra mente, entonces el camino budista no es un buen camino, no será el camino adecuado. Если вы не чувствуете, что у вас может быть этот пробужденный ум, тогда, может быть, буддийский путь для вас не очень хороший путь. so that requires Esto requiere a fundamental trust una confianza fundamental Основополагающего доверия. to know that, para saber, feel that, to understand y para sentir y para comprender every one of us que cada uno de nosotros tiene primordially enlightened state. un estado primordial de iluminación ya dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Y esto requiere Trust. una verdadera asco, una gran confianza. Внутри нас есть действительно это пробужденное состояние ума, просветленное состояние ума. Это требует глубокой, основополагающей веры, доверия. Because we know how Porque sabemos lo vulnerables que we somos, know we have a very sabemos que low kind of self-esteem, que tenemos muy baja autoestima, regard to ourselves. que tenemos muy poca, nos vemos de manera muy como inferior, ¿no? No nos apreciamos lo suficiente. Низкое чувство собственного достоинства, как мы можем о себе плохо думать. And we are disappointed Y estamos decepcionados, muy decepcionados de las cosas que ocurren en el mundo, de cómo está, del curso que lleva el mundo. У нас в мире происходит вокруг. so
Y tenemos una falta enorme de confianza en nuestro propio ser, en nuestro ser fundamental. доверия по отношению к основе нашего существа. And of course, Y, por supuesto, light is ver el mundo con una buena luz o una buena perspectiva es casi imposible. В положительном ключе окружающий мир. so under these circumstances. Y en estas circunstancias, ¿cómo podemos desarrollar esa confianza fundamental? Можем развить это подлинное доверие. Are you okay? ¿Estáis bien? Yeah. Sure. ¿Seguro? I said that because Os dije esto porque hablamos de la sadhana, ¿no? Hablamos de la deidad. it also Y, comes to that point y esto llega a este punto, fundamental al punto de una confianza, o sea, fundamental. how to say El confiar de manera fundamental en nuestro ser, en nuestro ser básico, en nuestro ser fundamental. Говорим о садхане, все это в конечном счете приводит нас к тому, чтобы иметь действительно основополагающую веру в наш просветленный ум, в наше существо. because the deities are Porque las deidades solo son posibles Возможно только в том случае, if si, primordial state of our own mind si nuestro estado primordial de la mente es puro. состояние нашего ума абсолютно чистое. what we are seeing in the form of Lo que vemos en forma de estatuas, de tankas, de pinturas, de deidades, son una mera descripción, son una descripción. Видим на тханках изображения божеств, это просто описание. is a relative form, Es una forma relativa, something for us to just relate, algo para que podamos relacionarnos con la deidad. Для взаимодействия для нас. but ultimately Pero a nivel último, they are the son la manifestación, embodiment son la esencia, la representación de nuestra mente В primordial, конечном счете они заключают в себе сущность нашего просветленного ума, which is called the Buddha mind, que se le llama o se conoce como la mente de Buda, source of all la fuente de todas las являясь deidades. источником всех божеств. so we're not talking about No estamos hablando de dualistic sense of a deity una deidad separada, dualista, que existe ahí en otro lugar, completamente separada de nuestra mente o de nuestro ámbito mental. Существует где-то вне нашего ума, отдельно. see, and we are Y nosotros somos helpless, insignificant being, un ser insignificante, inválido, o sea, inerme, Существо, and the deity y la deidad es muy poderosa, muy fuerte, it is outside lo que quiera que sea, y está afuera y en algún lugar, todo demostrando un gran poder. могущественное божество. and asking for help, Y nosotros estamos pidiéndole ayuda, О помощи взываем, asking to connect. le estamos pidiendo соединиться. para conectarnos con ella. Not going to be. Y así nunca va a funcionar. Yeah, I am this very Yo soy este ser insignificante, este inútil, este ser que soy fundamentalmente malo. Значащее, никчемное, бесполезное существо, очень плохое в своей основе.
fundamentally condemned. condenado de manera fundamental, Eternally left eternamente abocado al sufrimiento. брошен для того, чтобы страдать. the candidate for Un eternal candidato para un sufrimiento eterno. Страдания. and this God Y ese Dios o esa deidad es muy poderosa, muy pura, my mind. fuera totalmente de mi lugar, o sea, fuera de mi mente, en algún lugar. Бог абсолютно всемогущий, где-то совершенно снаружи моего ума. Trying to invoke, Y tratamos de invocarle a esta deidad, de rezarle, casi sin ninguna esperanza. trying to Tratamos de vamos, tratamos de hacernos uno con esto y nunca va a ocurrir así. that's not the idea. No es la idea. Совсем не в этом идея. In the Buddhist path, En el camino budista de la práctica de la deidad В буддизме совсем не это подразумевается. it comes from surge the fundamental trust in de una confianza fundamental en nuestro ser básico, en nuestro ser fundamental. Полагающего доверия в нашу сущность. with all our confusions and Con toda nuestra confusión y nuestras impurezas, can I still be a pesar de eso, podemos llegar a estar totalmente despiertos. Eso es la clave. if I can be Si podemos despertar, si podemos llegar a eso, podemos entonces ver a Dios y ver deidades. Увидеть божества. it's no problem. No hay ningún problema. Проблема. And when I see deities in Y cuando others, vemos las deidades en los demás, separate entities, no lo hago porque lo vea como una entidad separada. Какие-то отдельные сущности. I'm seeing the purity Veo la pureza de mi propia Я mente вижу чистоту собственного ума, manifested. que se manifiesta. как он проявляется. So for this matter, Entonces, por este asunto, por todo esto, si mi mente es pura en este momento, puedo ver pureza y deidades en todos los demás. No quiere decir eso que ya estáis iluminados. Чистота, если мой ум чист в данный момент, то я могу видеть эту чистоту, эти божества в вас. Это не значит, что вы в данный момент просветлены. do you understand? ¿Entendéis? That's the key. Este es el punto principal, la clave. Ключевым является. Then you can have a lot of fun. Entonces podemos pasarlo muy bien haciendo la práctica de sadhana. Практикую садхану. Otherwise, you feel so Si no, punished by it. vamos a sentirnos tan culpados, o sea, como si nos castigase el maestro. I'm sure you must be cursing. Estoy seguro que estaréis maldiciendo al maestro a veces Знаете своего учителя. o echando pestes contra él. These numbers. ¿Quién me ha hecho hacer esta gran cantidad de número? ¿Por qué tiene que ser 100.000? Тысячно временно делать. Yeah, why not? ¿Por qué no 200? Yeah, I mean, this is when we play game with that. Hacemos juegos, no sabéis mentales con esto. Está bien. Хорошо. But the point is, Pero la clave es que como no estamos iluminados, por ahora no vamos a actuar como seres iluminados. Не нужно вести себя No nos vamos a dar de iluminados. Vaya. yeah, that can create a lot Eso puede crear muchos problemas. проблем может вам создать. Yes, and so since Desde our primordial mind is the
Desde el momento que nuestra mente primordial es el hogar de todas las deidades o la fuente de todas las deidades, that is the true mandala. ese es el verdadero mandala. подлинной мандалой. On primordial state of mind, Nuestro estado primordial de la mente es un verdadero mandala o el verdadero mandala de the home of el the hogar de la sabiduría, de la energía de Наше sabiduría. собственное изначальное состояние ума является подлинной мандалой или домом для энергии мудрости. now, since Puesto que primordial state of nuestro mind estado primordial de la mente es el hogar, es la fuente de toda la iluminación, de toda la sabiduría y de todas las deidades. A pesar de eso, en este momento estamos en un estado de confusión, estamos en un estado de engaño, engañoso. Entonces, en este momento, nuestra capacidad de verlo directamente no es posible, tenemos como una distancia. Чистое состояние ума является источником или домом для всего божественного, для всей мудрости и чистоты. Тем не менее, наше текущее состояние ума, оно омрачено заблуждениями. И мы не способны увидеть эту чистоту сейчас этих божеств напрямую. so we have to rely on Tenemos que confiar en métodos o utilizar métodos, опираться на методы, técnicas, tools herramientas, through which we will be gracias a las cuales o con las cuales podemos reconectarnos con lo que ya está ahí. которых мы сможем соединиться с тем, что и так уже есть там. at the same time Y a su vez, work through necesitamos trabajar con toda nuestra confusión, con todos nuestros oscurecimientos. Все наши заблуждения, все наши омрачения. so therefore the concept Por lo tanto, el concepto del mandala Концепция мандалы. es, the complex es how to say structure una estructura compleja wisdom de la sabiduría, Такая сложная de la sabiduría divina структура божественной мудрости. to cut through para poder cortar con nuestra mente conceptual o atravesar nuestra mente conceptual. we create Creamos y conectamos the mandala con el mandala de una deidad en particular visualization. gracias a la visualización, y para ello necesitamos la sadhana. Соединяемся с мандалой определенного божества с помощью садханы. Это требует садханы. So sadhana La sadhana is a practice es una práctica que many aspects in implica, que tiene muchos aspectos dentro de ella, que son métodos y herramientas para para acercarnos a la deidad. Садханы включает различные инструменты, различные методы, которые помогают нам соединиться с божеством. so sadhana consists Entonces, la sadhana consiste, en primer lugar, en el mandala de la deidad Садхана в первую очередь состоит из мандалы божества. and then y después cómo entrar en el mandala. Затем, как мы можем войти, вступить в эту мандалу. that is the initiation Eso es la Это iniciación. происходит с помощью посвящения. when you enter when you Cuando, begin the practice cuando comenzamos la práctica del Tantrayana o del Vajrayana, no podemos practicarlo, no nos podemos implicar en la práctica de una sadhana, de una deidad en particular, sin haber recibido la iniciación Когда мы previa. вступаем на путь тантраяны, на путь ваджраяны, мы не можем приступить к практике садханы. Нам стоит прежде получить посвящение этого божества. so initiation La iniciación es el permiso para entrar en el mandala, family en la familia de la deidad. И посвящение, по сути, является разрешением или дозволением вступить в мандалу этого божества. so usually you receive Normalmente recibimos la iniciación de un gurú muy Обычно мы получаем cualificado, посвящение от высокореализованного, квалифицированного гуру. one the guru who un gurú que tiene the lineage el linaje intacto unbroken chain y no ininterrumpido, От гуру, в котором присутствует эта живая линия, которую он получил с помощью непрерывной линии передачи. guru who has un gurú que ya ha logrado o ha alcanzado la realización de esa deidad en particular. guru who
un gurú que tiene una gran cantidad de compasión o siente una gran compasión para llevar a otros dentro del mandala de la deidad. So that kind of qualified Ese tipo de calificación de características, ese gurú es el que nos da la iniciación y nos admite dentro del mandala de una deidad en Такой concreto. квалифицированный, такой реализованный гуру или мастер, он дает нам позволение или допускает нас в мандалу этого божества. So once we enter, Y una vez que entramos en el mandala, una vez que se nos admite la entrada, podemos formar parte de esa visión puro И o de когда esos мы reinos допущены в puros. эту мандалу, то мы становимся частью этого чистого видения или чистого измерения. now we are not anymore Ahora ya no Мы somos уже больше не ordinarios, обычные существа. we are the ahora somos la Мы deidad. сами являемся божеством. see that is the whole point. Ese es el punto. There is no difference. Somos la deidad, no hay una diferencia entre la deidad, algo que está ahí externo, fuera, y uno como un ser insignificante. Y como ya se nos ha iniciado, ya hemos entrado en el mandala de la deidad, por lo tanto ya somos В esa этом вся deidad. сущность, в этом состоит вся разница, что когда мы допущены в мандалу, мы сами становимся божеством, мы и божество едины. У нас уже нет разделения на то, что где-то снаружи есть божество, а мы сами являемся этим никчемным, неважным человеком. Yeah, so you see the whole process Entonces veis todo el proceso en la sadhana, cuando hacemos muchas ofrendas también, es como una celebración de estar fully in the state of the deity. en un estado, en el estar en estado de la deidad, en ser uno con la deidad. Y para celebrarlo le hacemos muchas ofrendas. Которые присутствуют у нас в практике садханы, это по сути является празднованием того, что мы едины, мы объединяемся с божеством, мы одинаковы с божеством. Мы празднуем это, делая подношения. And then the heart of Y the después el corazón del mandala o la esencia de la sadhana es el mantra. El mantra es una invocación completa para entrar en el corazón de la deidad. Или сущностью этой мандалы является мантра. И мантра здесь является полным пробуждением или призыванием божества. yeah, and there's two kind of Y hay dos tipos de objetivos o de propósitos Две цели. called siddhi. que se llaman siddhis. Siddhi is accomplishment, El siddhi es el logro, Ситхи — это достижение. temporary accomplishment, un logro temporal Временные или обычные and ситхи. ultimate. y un logro último. El logro último es no ser otro que estar unificado en un estado fundamental y básico de la deidad, es decir, ser uno con la deidad en un estado fundamental, Что мы достигаем единства с божеством. which is being fully enlightened. que está completa, es un estado de completa iluminación. Pero mientras todavía estamos en el camino, До того, как мы идем по этому пути, mientras seguimos en el camino, pedimos мы los logros temporales, временных достижениях. Which has the four aspects: que tiene 4 aspectos: Четыре аспекта. pacifying, pacificar, pacificar, enriquecimiento, magnetizing, magnetización Или притягивающий, and destruction y destrucción or разрушающий, elimination. o eliminación. устраняющий. So these four Estos 4 aspectos of a common de los logros comunes forman parte de cualquier sadhana de la deidad, whose cuyo main aim is to reach el objetivo principal es llegar al objetivo, o sea, es llegar al logro final, que es llegar al estado mental, o sea, al estado de completa iluminación. Они являются четырьмя аспектами обычных достижений или обычных ситхи, которые позволяют нам в итоге достичь абсолютных, высочайших или окончательных достижений, или ситхи, которые означают
просветление или полное пробуждение нашего ума. So when you see this, the Cuando vemos estos 4 aspectos, de los cuales hoy hablamos del aspecto de magnetización, hoy, esto pertenece a los CDs temporales que sirven para ayudar al practicante en el camino, para eliminar obstáculos o para enriquecer su apoyo, su soporte, para magnetizar lo que hace falta, les hace falta para prosperar, para impulsarlo en el camino más rápidamente hacia la iluminación. В 4 аспектах они относятся ко временным достижениям, и в частности покоряющий аспект или притягивающий аспект, он помогает нам на пути для того, чтобы устранить эти препятствия, для того, чтобы наш путь, чтобы мы могли быстрее на нем развиваться, быстрее по нему пройти и достичь окончательных достижений. yeah, like for example, Como por ejemplo, cuando nos implicamos en la práctica, llegamos a aparecen muchos obstáculos, por ejemplo, en la manera de enfermedades o otro tipo de situaciones que pueden molestar o perturbar nuestro progreso. Esto lo sabemos muy bien. Entonces, la pacificación tiene que ver con pacificar este tipo de fuerzas o de ambientes hostiles, ¿no? O de tanto sea interno como externo, a nivel interno como externo. С этим у нас могут возникать какие-то препятствия, какие-то ситуации или болезни, которые замедляют наш прогресс в практике, наш прогресс, продвижение по этому пути. Когда мы говорим об умиротворяющем аспекте, то он скорее направлен на то, чтобы умиротворить эти враждебные негативные силы. yeah, then longevity, Y después la longevidad, por ejemplo, el mérito, el wonton, para que aumente todo esto, enrich, para el enriquecimiento, Качество долгой жизни, заслуг, вантанг, обогащение, приумножение. and to magnetize y para magnetizar las fuerzas opuestas o contrarias, para magnetizar how to say fame la fama, la fortuna or all o kind of todo tipo de cosas que puedan ser necesarias para magnetizar para uno mismo, para que atraer esas cosas necesarias. also Y también para diferentes lugares, tienen espíritus diferentes y también se pueden magnetizar. В которых могут находиться, могут преобладать негативно настроенные духи, их тоже следует покорять. and then at certain times Y en ciertas épocas podemos tener, not a direct enemy but no un enemigo directo, pero a lo mejor karmic ciertas repetitive occurring hechos o acontecimientos kármicos repetitivos que son muy fuertes, son muy intensos y que pueden retrasar o nos puede causar muchos problemas para seguir en el camino. Y entonces esos elementos energy. tienen una energía destructiva para Такая practicar. ситуация, что у нас есть не какой-то прямой враг, а есть некие повторяющиеся кармические обстоятельства, которые буквально насильно создают для нас препятствия, те ситуации, повторяющиеся, в которые мы попадаем, которые также следует разрушить, следует устранить, покорить. So the practice of Entonces ginseng, la práctica de Jinsek, por ejemplo, yeah, it's very much associated se asocia mucho con estos 4 aspectos of activities. o 4 actividades. Четыре аспекта, эти 4 активности. En Rusia hemos hecho mucho de estos В России много Jinseks, делали джинсегов, это такая огненная пушка. de pacificación, de enriquecimiento, de enriquecimiento, de magnetización y a la gente les encanta. Prostration nobody likes, A nadie le gustan las prostraciones, but pero ginseng, Jinsek sí que le gusta a la gente. enrichment especially. Sobre todo el enriquecimiento y la magnetización. Покоряющее или приумножающее, обогащающее. So in any case, En cualquier caso, the aspect of
estos aspectos de la sadhana que tienen que ver con el mandala están conectados con el mandala de la deidad. некого аспекта, связанного с божеством. Then Entonces, this tantric text estos textos tántricos, estas sadhanas hoy forman parte del tantra, por lo tanto, los textos tántricos spoken hablan originally by originalmente, los habló, los dijo directamente el propio Buda, en este caso Samantabhadra, Это тантрические o тексты, sea, los которые recitó. являются речью или тем, что говорил, тем, что даровал изначальный Будда, в данном случае Самантабхадра. in many cases En muchos casos the Vajrasattva tenemos Vajrasattva y otros of the Budas de las 5 direcciones que son responsables de bajar estas enseñanzas a la tierra. Говорим о Ваджрасаттве и также о Буддах 5 семейств, которые ответственны за то, чтобы передать на землю, передать нам эти тексты. we have the historical book, Tenemos el Buda histórico, Sakyamuni, que enseñó, all of this impartió enseñanzas de los Tripitaka, las 3 cestas, que es la colección de todas las enseñanzas budistas, que las enseñó el propio Buda histórico en su forma regular, o es lo que era el Buda, ¿no? Lo que es el Buda, public places en lugares públicos, como en Sarnath, o todos estos lugares, y enseñó toda la corriente de enseñanzas budistas. Которые даровал исторический Будда, Будда как историческая фигура, который в своем обычном теле даровал учения в таких местах, как Сарнатх, и весь этот буддийский канон, он разделен на 3 корзины или 3 питаку. attended by Y asistido por una audiencia normal, o sea, tenía una audiencia normal, de personas normales. Y después, entre intervalos de su vida, en diferentes intervalos de su vida, él decidió enseñar Tantra, Даровал также учения тантры. but not in the form pero no en una forma de monje, tal como vemos normalmente a Sakyamuni, Как Будда Шакьямуни, no con ese aspecto. manifested Él se manifestó different deities como diferentes deidades cuando enseñó когда Tantra. он даровал учения тантры, он проявлялся в формах разных божеств. and was attended by Y fue sus asistentes, o sea, la gente que asistía era gente muy inteligente y muy desarrollada, Учение это была los самая asistentes. разумная, самая высоко развитая категория существ. so majority of the root La mayoría de los textos de raíz de Tantra que podemos dar a nuestra disposición fueron, los enseñó originalmente Sakyamuni Buda. Иных текстов это то, что даровал сам Будда. so from this point Entonces, desde este punto, Buddhism pues desde ahí el Tantra es el Tantra budista, desde este aspecto. El budismo Vajrayana es Tantra budista impartido por Buda. however it was Sin embargo, extraordinary quienes lo recibieron fueron seres extraordinarios, seres muy inteligentes, por lo tanto nunca se convirtió en una enseñanza general Высочайшие, высокоразумные o существа, corriente поэтому это не является таким популярным. para el público en general. Это не стало чем-то мейнстримовым. we have the famous Nalanda Tenemos la Universidad de Nalanda, la famosa Universidad de Nalanda, que no es la única. Estaba Tantapuri, estaba también otro par de famosas universidades de budismo en esa В те época. времена был также Атантапури, были несколько очень знаменитых, очень развитых университетов буддийских. during 4th, 5th, 6th Durante en los siglos IV, V, VI y VII, Buddhism flourished el budismo floreció muy bien en la India. Процветал в полной мере в Индии. and some of the most well-known universities Y alguna de las universidades más reconocidas era Nalanda. Nalanda had some of Y the Nalanda, best teachers, en Nalanda estaban los mejores maestros. Лучшие учителя, мастера. excellent, most excellent Eran scholars. excelentes, eran unos eruditos Великолепные, excelentes. самые реализованные ученые. But since it is organized Pero puesto que está organizado, es un instituto, una organización, como un instituto, an institution that is
era una institución organizada, entonces lo que se enseñaba era el sutra, estrictamente era enseñanzas del sutra. То, что преподавалось в этих университетах, было исключительно сутрой. So then, after a certain time, one of Entonces these llegó un momento, en cierto momento, uno de estos grandes, excelentes maestros sintió que era el momento de llegar al И Tantra по o el мере momento своих del Tantra. достижений самые лучшие учителя, самые лучшие ученые, они приходили к тому, что сейчас настало время для того, чтобы перейти к тантре. then he or she would leave Entonces él o ella se fue de esta institución, la abandonó, leave the society. se dejó la sociedad, se apartó de la sociedad y se fue en soledad a un lugar solitario, Remote places a un lugar remoto, to practice a Tantra. practicar el Tantra. Only after many years, Solo después de muchos when años, the masters comes back, cuando volvió los maestros ya o sea, la gente realizada, lo reconocieron como un gran practicante tántrico. Возвращался, реализовав эту практику, реализовав тантру, тогда говорили, что этот человек достиг реализации в тантре. because Tantra was not Porque el Tantra in an open way. no se practicaba de manera abierta en la India Не являлась открытой практикой, ее не практиковали открыто. Due to social debido a circunstancias в силу sociales социальных особенностей. and cultural y circumstances. culturales también. Обстоятельств культуры и общества. Because Buddhism Porque la corriente principal de budismo era muy moralista and a very y era muy éticamente orientada, o sea, era un camino muy orientado hacia la ética, Он был очень моралистическим путем, связанным с этикой. so more on the rest. más en el aspecto de restringir Ограничения, cosas, ¿no? ограничения. Which suits very well Y eso va muy bien social con, И это очень con el inicial, con el ambiente inicial, ¿no? Le iba muy bien al ambiente inicial. so the public El público apoyaba esto. поддерживало. therefore the tantra Por lo tanto, los usually adeptos they were very tántricos intelligent masters only. eran normalmente solamente maestros muy inteligentes y Самые eso умные, desapareció для completamente. того, чтобы практиковать тантру, они исчезали, они уходили в уединение. Because tantra does not Porque el tantra on moralistic no puede existir en un ambiente, un enfoque moralista o purista. No puede darse ahí. Или пуританском подходе. tantra is El tantra es everything. un reto, es una apertura, está todo el tiempo cuestionando cualquier tipo de estructura. Общепринятым концепциям. So the tantric adepts El begin adepto to tántrico disrupt comienza a romper, o sea, a ser un elemento disruptivo en la estructura social. Тантры он бросал вызов или он становился таким беспокоящим, разрушительным фактором для установившейся структуры общества. they begin to drink. Comienzan a beber, por ejemplo, pueden empezar a beber, pueden empezar a comer carne, They begin to have a lo mejor pueden tener una consorte o una esposa o consortes, completely lo que es totalmente diferente al budismo de la corriente principal. Буддизма мейнстрима. so tantric path was El provocative. camino tántrico era provocador. Очень провокационный. And not only that, Y no solo eso, sino que algunos de estos mahasiddhas tántricos nacieron en una casta muy elevada. En la India son o sea, muy estrictos con el sistema de castas. Тантры высоко реализованные, высокоинтеллектуальные, они рождались в очень высокой касте, а как вы знаете, в Индии здесь очень суровая ситуация в отношении подразделения на касты. yeah, the worst Lo peor, blasphemy la peor blasfemia, se podría decir, que puedes causar es que un brahmin de la casta más elevada se case con un intocable. Позор или непонимание вы могли навлечь на свою семью, если вы родились в самой высочайшей касте брахмана, и вы, например, женились на самой низшей касте неприкасаемых. in India we still En have la India aún existen comunidades de castas que se llaman los intocables. Es algo increíble. В это поверить, в наши дни есть до сих пор каста неприкасаемых.
lo más bajo de lo más bajo. Still exist. Aún existen. So we have story of those Entonces tenemos historias de estos castas elevadas, adeptos tántricos que pertenecían a las castas más elevadas y vivían de manera provocativa, siendo conocedores y sabiéndolo con gente de castas inferiores. Будучи адептами тантры, они сожительствовали, как бы у нас сказали, жили вместе с женщинами из самой низкой касты. so this tantra was Y este tantra se practicaba de una manera muy escondida, muy, aislada en la India. A pesar de todo, eso cambió completamente cuando el tantra llegó al Tíbet. Поэтому очень уединенно, очень закрытым образом. Но ситуация полностью поменялась, когда тантра пришла в Тибет. Tibet was a fertile El Tíbet era una tierra fértil, Благодатной почвой для этого. ready for mass estaba preparada, ya estaba let's say. para una conversión en masa dentro del tantra. Такому, как мы можем сказать, массовому обращению в тантру. Because Tibet didn't Porque el Tíbet no tenía antes ninguna estructura ni ninguna organización de purista ni moralista, ninguna estructura social de ese tipo. No existía en Tíbet antes. Предыдущей, основанной на морализме и на пуританстве. Tibetans were Los tibetanos eran bárbaros. so easy. Entonces era fácil, ¿no? Give tantra. Darle el tantra. Легко им, дай тантру и все. So barbarian become Entonces los bárbaros se convirtieron en buenos bárbaros. wise barbarian. Bárbaros iluminados, bárbaros sabios. En un sentido, no había estructura. But it's also possible that Pero también es posible que these days now hoy en día, después de muchas generaciones de Tantra, the accomplishment of que los logros del Tantra se hayan ido, o sea, pero el beber sí que sigue, o sea, podemos estar bebiendo, pero sin los logros del Tantra. Eso a veces puede ser un problema. Los bárbaros, no. El barbarismo, lo barbárico, o sea, en los bárbaros siguen bebiendo. like that. So yeah, otherwise Si no, de otro modo, el Tantra o el Vajrayana se considera como teaching la enseñanza más elevada, y eso es cierto porque requiere una gran inteligencia, requiere confianza verdadera. Считается высочайшим учением, потому что она требует подлинного доверия и подлинной разумности. because Porque tantric view is en la visión tántrica o la comprensión tántrica uno no va lentamente, ¿cómo decirlo? the tantric view is that La visión o la comprensión tántrica es, a diferencia de otro de los sutras, de la tradición de los sutras, todos tenemos el potencial de Buda y poco a poco tenemos que cultivarlo, cultivar un aspecto, otro. Entonces es lento, ¿no? Y al final uno llega a ser Buda dentro del sutra. В том, что в сутре мы знаем, что обладаем природой Будды, и мы очень медленно продвигаемся, постепенно культивируя это, и когда-нибудь достигнем состояния Будды. the tantric view is La comprensión tántrica es que en tu momento actual de mente, todo lo que quiera que esté en tu mente en este momento presente, Сейчас, прямо в этой точке, is already ya eres Buda con todo lo que tienes. Eso completely dynamical shift. es un cambio total, completamente dinámico respecto al sutra. совершенно другой сдвиг.
o movimiento, ¿no?, dinámico. En un principio no ocurre, no se dice en el Tantra, primero tengo que hacer esto, esto y otro, y luego ocurre lo siguiente. Dentro del Tantra ya se dice, no, tú ya eres un Buda. Нет, в тантре мы говорим о том, что мы уже здесь, мы уже в этом. So that requires Y eso requiere Это требует confianza. действительно Para eso hace доверия. falta confianza y también hace falta un guru. that's the only thing why Es we lo único, por la razón por la que necesitamos un guru en el Tantrayana, Почему в тантраяне нам нужен гуру? because nothing is more porque nada es más importante que el estado de nuestra mente. Lo más importante es el estado de nuestra mente. we suffer because of our mind. Sufrimos a causa de nuestra mente We can be also y enlightened también podemos iluminarnos И также gracias a nuestra mente. из нашего whoever can состояния. Entonces, quien quiera directly que nos puede dirigir, nos puede ayudar o nos puede mostrar o instruirnos en esa naturaleza de la mente, can be the most ese precious being. puede ser el ser más valioso. Даровать, тот, кто может показать, помочь нам соединиться с этим подлинным состоянием ума, это самый ценный That человек. is, yeah. And this is why in Y es Tantra la razón por la cual en el Tantrayana el guru se considera muy precioso, muy importante y valioso. Гуру действительно является очень драгоценным, очень важным. now again this De nuevo, relation esta relación not easy to understand. no es fácil de entender para Также muchos. многим из нас сложно понять эту форму отношений. So anyway, once the Buddhism Una vez que el budismo llegó al Tíbet, que fue cuando llegó Guru Rinpoche y trajo las enseñanzas, Guru Rinpoche era el adepto principal del Tantra, del И Buda. когда буддизм пришел в Тибет, когда в 8 веке пришел в Тибет Гуру Римпоче был, конечно, на тот момент высочайшим реализованным адептом тантры. our first guru Nuestro primer guru fue Guru Наш Rinpoche. первый гуру был Гуру Римпоче. I mean that is not Tibetan's fault. No es la culpa de los tibetanos. No, really. No, en serio. That is so enormous, tremendous amount of merit. Esto es una cantidad de mérito impresionante. Какое-то бесконечное, огромное количество заслуг. Such a great fortune. Tal fortuna, tal buen karma. Положительная, огромная карма благая. First contact Primero, el primer contacto con el budismo que tuvieron los tibetanos fue a través de Guru Rinpoche. Первая встреча с буддизмом, которая произошла у тибетцев, она произошла посредством Гуру Римпоче. and Guru Rinpoche Y was Guru Rinpoche fue tantric Buddha. un Buda tántrico Был тантрическим Буддой. So he felt y él sintió más que adecuado el enseñar el Vajrayana en Tíbet. Чем уместно здесь даровать учение тантры. it doesn't mean that Eso no quiere decir que had only the tantra. los tibetanos solo tuvieran el aspecto del Tantra o el camino del В Тибете Tantra. существует только путь тантры. Guru Rinpoche and Guru Rinpoche y otros grandes maestros de la India, incluyendo Santaraskita, made sure that the se aseguraron de que la totalidad del Buda Dharma se tradujese y se enseñase en el Tíbet. El budismo tibetano es la manera de budismo más única de todo el mundo porque consiste en Theravada, Mahayana y Vajrayana, todos И в juntos. Тибете Гуру Римпоче даровал не только тантру, но он сделал возможным, чтобы благодаря другим великим индийским мастерам, и в частности Шантаракшите, чтобы все буддийские учения были переведены на тибетский язык и во всей полноте присутствовали. Поэтому тибетский буддизм является самой уникальной и самой полной формой буддизма, которая существует на данный момент во всем мире. so founder El fundador del budismo tibetano es Guru Rinpoche Padmasambhava. Тибетского буддизма является Гуру Римпоче или Падмасамбхава. so therefore Por lo tanto, el fundador del budismo en toda la región del Himalaya, incluyendo part of China algunas partes de China y de Mongolia. Основоположником буддизма во всем Гималайском регионе, включая Китай и Монголию.
en el Tíbet durante la época de Guru Rinpoche, mientras estaba transmitiendo la totalidad de lo que se conoce como el Tantra raíz de las palabras de Buda. Когда передавалось все то учение, которое было изначальными коренными тантрами, Entonces, basado en estos tantras raíces o tantra raíz, Guru Rinpoche formuló métodos diferentes o sadhanas diferentes, сформулировал или записал особые формы садхан. haciéndolo más fácil, facilitándolo para los practicantes, para que pudiesen realizar la práctica. Él, como reformuló, reconstruyó y escribió cientos de diferentes tipos de sadhanas que fueran fáciles de practicar, breves y más largas, basándose siempre en los tantra raíz o en el tantra raíz o los tantra raíces. Организовал их по-другому, сделав их и более легкими для восприятия, более легкими для практики. Он написал сотни и тысячи тантр, основываясь на коренных тантрах. So what was then Entonces, lo que fue disponible para un grupo seleccionado de gente de pequeño, lo que en un momento dado solamente era muy para elitista en la India, gracias a Guru Rinpoche, esto se abrió para todos. Доступным узкому кругу лиц в Индии он сделал общедоступным для общества в Тибете. so these very sadhanas Estas sadhanas son el corpus de textos que se escondieron después, que fueron escondidos en distintos lugares y se convirtieron en lo que es en la fundación o fundaron lo que es las enseñanzas Dharma o constituyeron las enseñanzas Dharma. this teaching of Estas enseñanzas de Dharma se revelaron durante los años por grandes tertones. По прошествию лет открывают эти спрятанные учения Дharma. Dharma teachings are Las enseñanzas Dharmas hidden. se escondieron de manera milagrosa en las rocas, en las montañas, en los ríos, en el cielo y también en la corriente mental de seres muy Эти учения cualificados. Дharma, они были тайным магическим образом сокрыты в скалах, в горах, в воде, в небе, в пространстве и также в потоке ума высококвалифицированных религиозных. So in the past, En el pasado, because porque el ambiente, el medio y la naturaleza era todavía puras y los elementos todavía estaban intactos, entonces los tesoros de la tierra more, how to say, relevant. eran más relevantes. В далеком прошлом, так как элементы были тогда еще активны, они были более чисты, то к прошлому больше относились Дharma Земли. Now in the degenerate time, Ahora, en la época degenerada, the environment, cuando el ambiente, los elementos de la naturaleza the o los paisajes corrupted or están tan corrompidos o destroyed. tan Сейчас destruidos, упадка, когда мы можем сказать, что элементы уже загрязнены, элементы разрушены. So our earth and land nuestra tierra y los mares ya no son capaces de contener esos Наша tesoros. Земля, наши океаны, пространство, они не могут уже содержать такие сокровища. So in the degeneration time, Entonces, en esta época degenerada, solo los tesoros de la mente se consideran como los más puros y auténticos. Упадка наиболее чистыми считаются Дharma ума. and this is where Y ahí es donde mi padre, our root guru, nuestro maestro raíz, who is also a que Terton, también es un tertón, probably uno de los, only one probablemente el único uno de los dos que viven, que siguen vivos en el mundo, Кирдженом Кадрима Римпаче, который является нашим коренным гуру, нашим коренным учителем, который является тертоном, возможно, одним из двух, из нескольких живущих тертонов в наше время. So his Dharma teaching sus enseñanzas de Dharma consisten principalmente en tesoros de la mente. Его учения Дharma состоят в основном из Дharma ума. most of these teachings La mayoría de estas enseñanzas transmitted se les transmitieron ways
de una manera muy cualificada su corriente mental de la época de Guru Rinpoche y fue como o sea, como si quedase ahí almacenado hasta esta vida para que se manifestase en el momento adecuado. Можно сказать, были закодированы и переданы Тертону в то время, когда жил сам Гуру Римпоче, и в такой закодированной форме они появляются и проявляются. Es, las enseñanzas fueron almacenadas en su continuo mental en la época de Guru Rinpoche para manifestarlas en el momento adecuado. Hasta ahora hay 17 grandes volúmenes de enseñanzas terma que ya sean ya descubiertas, publicadas. Сейчас, на данный момент, у нас уже издано, уже существует 17 больших томов Терма, которые были открыты. Que consisten en sadhanas, iniciaciones, instrucciones y varios tipos de prácticas, como hay una totalidad de lo que significa, lo que es una sadhana en el Vajrayana, están dentro de estos 17 grandes volúmenes y de esto una de las principales sadhanas, una de la deidad principal de las sadhanas es Gesar. Они содержат всю полноту различных учений Терма, Тантры, среди которых есть посвящения, есть садханы, есть различные практики. И одной из центральных фигур, одним из центральных божеств среди них является Гесар. Yeah, so I think we'll Creo stop. que aquí vamos a dejarlo esta tarde. Espero que podáis conectar ahora algo, ¿no? Podáis entender algo de lo que hemos hecho, bueno, hemos hablado en esta tarde. Думаю, вы сможете с этим соединиться, что-то для себя понять, соединить. Mañana por la tarde vamos a entrar directamente en la narración de la sadhana. Приступим к комментарию по тексту садханы. Hoy os he pedido, me han pedido que os diera el lum hoy de la sadhana. A lo mejor hay gente que solo va a venir esta noche, ¿no? Сегодня меня попросили, чтобы я даровал лунг или передачу чтением этой садханы, потому что, может быть, есть люди, которые только сегодня смогли прийти и завтра не смогут. Кто для этого пришел? Есть кто-то, кто только сегодня пришел, чтобы лунг получить? Yeah, are you all coming Или tomorrow? вы ¿Vais a все venir todos mañana? Yeah. Tomorrow coming, no? So I give tomorrow. Entonces le voy a dar mañana el lum. Yeah. So don't give me double job. No me hagáis trabajar el doble. что мне нужно было делать? Okay. Хорошо. Хорошо, согласны? Канри Санам Санамджи Entonces, Tamne Nipe Danam Pamjete Chega Nachi Palab Chupai Nipe Tsole Dovan Dowar Cho Tampel Pavo Jetar Jimpanang Konto Zampo Dayan Deshente Nida Kunjin Jeso Dalojin Iwan Dina Tamche Rantuno Namchu Simcho Rinpoche Makye Panam Chijurji Sepa Nyampa Mepaya Gone Gondo Pewarisho Tampa Jenten Kamso Jompada Tempa Niyo Shendo Salvadan Tenzin Pono Shendo Tompai Tempa Yerine Peta Shisho Kenlo che sore lo che Lamlin sa son cha parpel Dragyo che so na wada Menjel da son gele sho